je les occupe chez eux. Oh mon dieu, mais je sais pas, je me fais enculer là vraiment. Il y a 5 jaguars, genre 5 eagles, ils nous enculent toute mon armée. Super. J'ai même plus de TC. C'est ça qui Ouais, je sais pas. Je sais pas, je veux faire des skirms, franchement j'en ai aucune idée en fait, je sais pas jouer contre En Astag. score, c'est close là maintenant. Oui mais... Non, j'essaie de t'envoyer des units. Je sais pas, je peux pas tuer les chevaliers aigles. Peut-être qu'on arrive à se fight à deux, je t'envoie des unités. Ouais. Complètement idle. Tard des coyotes. Ah, je l'attendais ce moment. Ouais, je sais pas. Franchement, Aztec, je comprends pas comment on joue contre cette série. Ces unités des pop tout, genre. Je pense que c'est GG. Vas-y, GG. En vrai, on devrait gagner, mais après sur cette map, c'est hyper dur quoi. Genre en fait, tu peux jamais sortir de chez toi. C'est trop dur de sortir. Et bah Parce que franchement, là, quand t'es sous un stack avec Eagle ta map, t'as H5, 2 fois mec, 5000 tu veux que je fasse quoi, genre? avec Ou alors vous 40%, devez faire des c'est... skirms, quoi. Et après on est en skirm, on est en double skirm, Ouais, il c'est... fait un switch coyote, on perd la game, je sais pas, je comprends pas cette cible, m'énerve. On a joué avec 20% de la map, quoi. On a plus d'écho, c'est incroyable. C'est fou. Ok.
Ah, c'était quoi le nom du type là? Je sais pas, William avec des caractères spéciaux, tu vas pas le trouver. Et écrire Bishop. P-C-H-O-P. P. P-C. P-C-H-O-P. Voilà. Oui. Ouais. Ah, je bah, pense. Ouais, start. oui, la Speak du coup. Ah, ça va être pique, ouais. Et non counter. Ah ouais, mais là, la rec, mon ref, mais save game, c'est où? Ah, quel bordel. Bon bah, on va se reprendre un ottoman, feels good. C'est qui lui? C'est Ah, Luisito, j'ai c'est le pas- nouveau mate. J'ai pas mis de password. Le mec est sous la barre des 1000 Elo. Hein. On a perdu contre un type avec 2000 Elo, c'est inquiétant. Bah franchement non, il était pas dégueu. Hein. Il raidait Ouais, partout. il suivait exactement ce que Kennedy lui disait de faire. Par contre, frérot, t'as pas le droit de prendre ottoman, on va se calmer. Doucement quand même. Auto. On va vraiment des fucking bots sur ce jeu là. Mexicain ottoman, Mexicain ottoman. Malheureusement, je ne sais pas jouer auto. Faudrait que j'apprenne. Hein. Elle a l'air pas trop dégueu là, si en vrai. J'évite de la jouer, c'est une des seules cibles que je joue, mais que je joue pas quoi. Parce que. Moi, je me fais chier quoi, en vrai. Quand je joue aussi. Je fais rien quoi. Bon, après, il lui reste. En soi, il lui reste un cas. Et puis, en gros, c'est tout quoi. Un cas français vite fait, bride vite fait. Franchement, là, si on perd, on est vraiment des merdes. Hein. Ah oui, non, ottoman. Ah bah oui. Eh ben En gros, oui. en gros, si on gagne là, on gagne le BO quoi, parce qu'après, ils ont plus rien. Lock. Auto India du coup. Ça va faire quoi, 6 points abus? Non, non, si pas cave, je pense. Parce que les caves Ouais. au début, c'est trop fort avec ottoman.
en vrai, je Bah pense moi qu'on peut je faire un bon pense je sioux là. peux jouer Brit. Hein. Ouais, Brit, on peut faire un LBBR. LBBR, ah ouais? Bah n'importe, après sinon je peux prendre... Je sais pas, les LB, je pense faut que je start Mousk, genre contre 6 Poicav, mec, fais si je start LB, ça Bah va faut pas voir, aller. hein, parce que après peut-être il va faire des abus, je sais pas. Hein. Mais Ouais, ça m'étonnerait parce que il tout fait tour de la cave. ok. Il y a l'italien ça peut être bien pour counter avec je fais un mousque 4 caves mercenaires. Ça c'est pas dégueu, ouais. T'es chaud Brit italien? Vas-y. Du coup tu veux que je fasse LB, je start LB genre, ou je start quand même 5 Mousk? En vrai, je pense qu'ils vont rush dans tous les cas, donc si on les laisse un peu venir, on fait double mousque. Ah Ok, quoique, j'aime ou bien, alors j'aime tu bien. peux faire de la cave en vrai. Hein. Comme tu En veux. vrai, tu fais cave, fais mousque et moi j'envoie les chips des Merco. Ok, K, ok. Ça peut être pas mal. Je regarde si j'ai des decks. Cette histoire. Après, le Gadjo il est niveau 15 avec Indien, je pense qu'il a jamais joué la civ. Mais qui est niveau 50 avec Auto. Hein. En vrai, je sais pas ce qui branle. Pourquoi toutes ces cifs sont low level. Ouais, bah ma foi, vas-y. Et... Non, ouais, la game d'avant, je l'aurais pas dû. Genre, à un moment, j'avais chip 3 house et on a essayé de faire un timing. Enfin, on a pris un big fight là. Je pense qu'on aurait juste dû camper, j'aurais dû age up. À mon avis. Ah, ouais, mais après c'est tendu parce qu'au final, tu vois. Oh, sorry. Okay. Yeah, let's go. Let's go. I'm tired. Let's get this done. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Haydi Onur. Haydi bak. Evet. Hazır. Haydi bakalım. Evet. Evet. Tamam. Evet. Avcı. Hazır. Avcı. Doğru. Evet. Tamam Onur. Haydi bakalım. Selam. Evet. Oduncu. Hazır. Yapı ustası. Avcı. Tamam. Avcı. Hazır. Evet. Doğru. Avcı. Hazır. Evet. Tamam. Evet. Emrin. Hadi bakalım. Evet. Emrin. Tamam. Haydi. Tamam. Evet. Tamam Onur. Oh, Cow's top? Yeah. Evet. Tamam. Avcı. Hazır. Emrin. Hadi bakalım. Evet. Evet. Hazır. Tamam. Avcı. Selam. Haydi. Avcı. Hazır. Avcı. Evet. Hazır. Emrin. Hazır. Tamam. Haydi bakalım. Like with an aggro here, you just protect everything. Haydi. Evet. Yeah, Evet. yeah. Haydi Onur. Haydi Onur. Evet. Onur. Haydi Onur. Evet. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Onur. Hücum. Evet. Onur. Hazır. Haydi. Evet. Evet. Haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam. Haydi. Evet. Haydi. Evet. Onur. Emrin. Hazır. Haydi. Evet. Tamam. Haydi. Evet. Onur. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Onur. İleri. Evet. Selam. Evet. Tamam. Olur. Avcı. Evet. Avcı. Evet. Haydi. Avcı. Emri. Avcı. Hazır. Haydi bakalım. Tamam. Hücum. Evet. Tamam. Evet. Oh no, I'm gonna lose this treasure. Evet. Avcı. Haydi tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Tamam. Haydi. Haydi. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Tamam. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Ay. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Evet.
Tamam. Evet. Emrin. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Evet. Hazır. Evet, oduncu. Selama. Olur. Emrin. Tamam. Haydi bakalım. Emon. Haydi bakalım. Emonur. Emonur. Hazır. Haydi. Emonur. Evet. Evet. Yapı ustası. Oduncu. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Emonur. Emonur. Haydi. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Emrin. Selam. Doğru. Emrin odun avcı. Yapı usta avcı. Hazır. Haydi. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Yeah. Yeah, yeah. Tamam. Evet. Tamam. I Evet. see. Tamam. Evet. Selam. Hazır. Evet. I'm gonna lose it, unfortunately. Evet. Hücum. Selam. You get on it. I haven't got. Satıcı. Okay. Selam. Doğru. Avcı. Evet. İleri marş. Ah, kill him. Evet. Tamam. Evet. Well, Emrin. Evet. Avcı. Tamam avcı. Tamam. Evet. Tamam. Hücum. Evet. You can take the treasure. sure. İleri marş, Thank tamam. you. Selam. Hazır. Evet. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Haydi You bakalım. just do a mubur. And we're fine. Selam. Evet. Yeah. Selam. Hadi bak Okay, I avcı. think. Doğru. Hadi bak avcı. Hazır. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Hazır. Hazır. Evet. Selama. Olur. Emrin. Tamam. Evet. Evet. Haydi tamam. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Haydi. Haydi bakalım. Emrin. Avcı. Evet. Avcı. Emrin. Evet. Hazır. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Hazır. Tamam. Evet. Evet. Haydi. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Emrin. Haydi. Evet. Haydi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Hazır. Haydi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Emrin. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Haydi. Evet. 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 Tamamdır. Evet. Evet. Tamam. Haydi. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Emrin. Evet. Haydi. Evet. Emrin. Haydi bakalım. Evet. Hazır. Haydi. Evet. Haydi. Evet. Tamamdır. Hazır. Doğru. Selam. Emrin. Hadi bakalım. Selam. Emri doğru. Hadi bakalım. Evet. Haydi. Haydi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamam. Evet. Haydi. Evet. Hazır. Evet. Evet. Doğru. Evet. Emrin. Tamam. Olur. Selam. Hadi bakalım. Hazır. Avcı. Emrin. Evet. Hazır. Evet. Tamam olur. Selam. Hadi bakalım. Hazır. Evet. Tamam. Evet. Hazır. Haydi bakalım. Evet. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Yapı ustası. Emrin. Yapı ustası. Avcı. Hazır. I'm eating with Foderi. I'm gonna trade me Yeah. food. Evet. Evet. Avcı. Selam. Evet. Doğru. Tamam. Avcı. Hazır. Hadi bak avcı. Evet. Emrin. Tamam. Evet. Tamam. There is some cab here. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Yeah. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Haydi. Tamam. Haydi. Evet. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Haydi. Evet. Tamam. Haydi. More cab here. There's double cab, so your super are so nicely done. Haydi. Haydi bakalım. Tamamdır. Evet. Haydi. Tamam. Evet. 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 Avcı. Evet. Hadi bakalım. Selam. Evet. Hadi avcı. Evet. Avcı. Hazır. Evet. Selam. Avcı. Tamam. Avcı. Emrin. Avcı. Emrin. Tamam. Haydi. Evet. Tamam. Haydi. Tamam. Hazır. They want to lose. I don't know. Evet. Evet. I got most of them down. Yeah, you can help. I'm about
I'm gonna have a nice trade. Stop. Avcı. Avcı. Hazır. Tamam. Lot of food. Hazır. Evet avcı. Emrin hazır. Yeah, yeah. Emrin hay tamamdır. Enough for daily. Evet, hay tamamdır. Ya. Emrin olur. Evet. Evet, hay evet, tamam, hay tamamdır. Hay evet. Emrin You have 3k. tamam. Emre odun yapı Emrin. ustası. Yapı ustası. Doğru. Selam. Selam yapı Hazır. ustası. Yapı ustası. Evet. Tamam, tamam, haydi bakalım. Evet, tamam, evet, tamam, evet, Get, haydi get them. Evet. Ya. Emrin evet, tamam, tamam, evet, tamam, tamam, evet, tamamdır. Haydi evet. Hücum. Hazır. Evet. Evet, hazır. Emrin hücum. Hazır. Yapı ustası. Avcı. Selam. Yapı ustası. Above us as well. Yeah, yeah. Emrin evet. Evet, haydi tamamdır. Evet. Hazır. Emrin evet. Haydi evet, tamam, evet, tamamdır. Satıcı. Hazır. Haydi bakalım. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a les hussards ottomans qui ont 7 de speed. Super. Sì, sì, lo costruire presto Fia. Gli italiani migliori il fanno. Bientôt l'encelage. Va bene, ottimo, ben comprendo. Ove mi reco? Il y a 62 scores l'Indien. Ouais, non, en vrai, ça va. On est pas trop mal. J'ai jump moi. J'ai l'encelage. Bondi. Come si. Je suis double doc, là je vais hard boom. Bondi. Taglia boschi. Je pense qu'on a juste à gagner du temps, à faire des bons raids et on est vraiment clean. Va bene, all'assalto. Qual è l'edificio? Avete del tempo? Ossequi. Drizza la vela. Ben comprendo. Ben comprendo. Kinesi, il aime trop carry les games tout seul. Ouais. Ok, c'est ça ici. Va bene. Ottimo, ben per la patria. Ouais, d'argent nickel. Ah, fais gaffe, droite. Bondi, va bene, sì. Ottimo. All'assalto. Vas-y, tue-le. Espion. Ne siete sicuro? Sì. Presto. Gli italiani. Si jamais il y a ton héros chez moi. Fia concluso. Allez, bien vu. Bon, après, il n'y a plus trop de trésors. Hein. On va voir s'ils ont des docks. Ah, il a vu ça. Je sais pas, on j'envoie des falques et on peut push, je sais pas, peut-être. Ben comprendo. Ottimo. On peut, ouais. Ça me paraît pas trop déconnant. Prego. Ben, prego. Bondi. Ossequi. Taglia boschi. On fait quoi en unit? Bah là, je fais des goons du coup. Vas-y. Après, ouais, je prends l'Italie H3, en vrai, c'est un peu de la merde, je trouve. Bah, je pense en vrai, non, vas-y, attends, moi je vais. Il y a un peu d'unit là. Je pense que le mieux c'est que sur H4 et je fasse des skirms parce que. Je pense aussi. Non, ça va être un peu la merde. Cacciatore. 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 Taglia. Minatore. Ben comprendo. Come sta? Minatore. Come sta? Cacciatore. Bondi. Taglia bene. Fais gaffe, il y a des. C'est pas sur C'est tes. pas... ouais, ouais. Bon, ça va tranquille. Svelto, sì, come il Là, 1600. Il y a 2 emblemes, mais c'est rien. Cacciatore. Sì. Ne siete sicuri? Ah ouais, il a cette 3 TC là-bas. Lo costruiremo. Gli italiani migliori il fanno. Avete del tempo? Wesh. Non mi si faccia fretta. Ouais, ok, bah faudra push là-bas. Ok, j'ai quasi lancé l'âge.
Come sta? Scacciatore. Pensez avec l'XP. Je suis direct. Ok. Come sta? Capo minatore. Tagliaboschi. Tagliaboschi. Buon Tagliaboschi. Ça casse les couilles, il y a une mine sur la map. Ah, je crois qu'elle est un peu buggée en team cette carte. Va bene, sì, Albert, sì. Come state? Come state? Capo minatore. Ottimo. Je suis quasiment à l'âge, je vais faire full scam comme malade. Bene. Oh, prego. Prego. Bene, Sì. prego. Va bene. Ottimo, va C'est bene. poli. J'ai pas de gold, genre. Enfin, pas de. Presto sia concluso. Gli italiani migliori. Va bene, ottimo. Va bene, ottimo. Nell'edificio. Avete del tempo? Come state? Oh sì, minatore. Il farò. Comando. Pronto. Nell'edificio. Come sì, bene. Come sta? Prego, sì. Aïe aïe aïe. Alla marcia. Commence à avoir full AB. Il farò. Ovemi, sì. Cosire. Comando. Alla marcia. Minatore. Buon minatore. Minatore. Comando. Alla marcia. Avete del tempo? Qual è l'edificio? Avete loco presto sia concluso. Ouah. Bon. Pronto. En train d'arriver, ouais. Il farò. C'était un peu ambitieux après mon push, mais. Bon, après, je le raid en même temps, donc c'est déjà ça. Comando. Pronto. Comando. Il farò. Cacciatore. Ah putain, voilà, bah en vrai, on est en train de galérer parce qu'il y a qu'une mine quoi. Il farò. Je peux pas faire le mec, mais. Mais enfin là, je me fais clean tous mes villes parce que je. Bah, reviens enfin, ici. Sto lo farò. Je vais te faire la Ah, mais- bateau de guerre. Faire des frégates. Alla marcia. Alla marcia. Ouais, Drizza Bon. svelto, sì, come il vento. c'est trop chiant. Avete del taglio? En vrai, au pire, tu peux prendre les mines chez moi là. Ah, mais mec, le idle Attends, time. c'est un peu chiant, tu le bouges la ville et tout, time, mais- Il comando. Non, bah c'est bien, on va aller sur les moulins, hein, sur les plantations, tout ça, minute 15 quoi. C'est bien, je pense. Presto lo farò. Et il se paye chez moi. Presto il farò. Alla marcia. Ottimo. Sì, Raccomando. Pronto. Sire. ossequi. Oh, prego. Come sta? Capomastro. Capomastro. Sì, capomastro. Tagliaboschi. Sire. Alla marcia. Je suis déjà inutile dans la game, j'ai perdu toute ma tempo. Il farò. Capomastro. Come tagliaboschi. Presto lo farò. Il farò. Ossequi. Oh, bene, così, tagliaboschi. All'assalto. Sire, comando. Alla pronto. Prendere la patria. Comando, Sire. Sì. Sire. Il farò. Minatore. Presto lo Ne farò. siete Frère, il a 3 sipailles. Dès qu'il a une occasion de snare, il snare. Il y a même pas de renforcement, hein, juste il veut snare pour snare quoi. Sire, comando. Alla Sire. Va bene. Ottimo. Comando, Sire. Presto lo farò. Alla presto. Ossequi. Minatore. Minatore. Ah, il est out. Alla marcia. Alla marcia. Ben comprende. Oh, va bene. Presto lo farò. Sì. Sì, comandi. Alla mar. Presto lo farò. Comandi. Alla pugna. Alla pugna. Alla pugna. Salto. Presto lo farò. Comando. Presto lo farò. Sire. Presto lo farò. Alla patria.
On va faire des culves. Venir sur moi. Oui. Et les mammouths, je suis en train d'envoyer les grandes bombardes. Qual è? Gli italiani migliori li fanno. Avete del tempo? Gli italiani non mi Alla marcia! Alla marcia! Presto pronto! Et ici là. Alla marca, ma presto lo farò! Sì, Ora sto meglio. gli italiani migliori li fanno. Alla marca! Contadino. Alla marcia! Il farò! Alla marcia! All'assalto! Je vais même pas réussir à en sortir plus que 2 des culves. Il farò! Al resto alla pugna! Taglia bossa. Cacciatore! Beh, prego. Cacciatore. Pronto! Il farò! Allez, coulevrine. Alla marcia! Taglia bossa. Alla marcia! Pronto! Presto, rincalzate. Alla marcia! Alla marcia! Alla marcia! Il farò! Quali sono le polveri? All'assalto! Alla marcia! Capomastro. Del tempo. Contadino. Ne siete... Non mi si faccia fretta. Alla marcia! Il farò! Prego, taglia boschi! Bene, bene! Sì. Alla presto lo... Il farò! Comandro, presto lo farò! Alla marcia! Je sais pas, on gagne pas un fight. C'est ouf en vrai. Come state? Con contadino! Prego, contadino! Sì, Allez, des abus, bye bye. gli italiani migliori. Il farò! Alla marcia! Comandi! Bene. Sur 93 villes, je peux même pas faire une batch de 10. Ouais, la même, je suis quasi max vie depuis tout à l'heure. Evet. Hazır. Tamamdır. Emri hazır. Haydi bakalım. Tamamdır. Evet. Oduncu. Yapı doğru. Hazır. Emrin. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Emrin Oh, watch out. ustası. Evet. Emrin. Evet. Haydi tamam. Haydi bakalım. Hazır. Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Hazır. Haydi bakalım. Evet. Hazır. Satıcı. Hazır. Haydi bakalım. Hazır. Evet. Emrin tamamdır. Okay. Yeah, we need to Sorry, sorry, just go yeah. in. Just go in. Go in? Go in? Okay. Yeah, you got nothing. Evet. Hazır. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Alright. Evet. Add some barracks, I think. At first. Yeah, on it. Oh, up the top above. Tamam. Hazır. Emrin. Hücum. Hazır. Hazır. Evet. Emrin. Evet. Haydi bakalım. Evet. Above. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Hücum. Tamamdır. Evet. Evet. I got a few Zams, but not many. Yapı Hazır. satıcı. Emrin. Evet. Tamamdır. Emrin. Tamamdır. Evet. Hücum. Emrin. Hücum. Emrin. Evet. Evet. Emrin. Evet. Tamam. Evet. Hayır. Emrin. Evet. Evet. Evet.
Tell me if he has the cav pop on you. Abu are insane. Haydi bakalım. Oduncu. Yapı ustası. Goons. Hazır. Evet. Hazır. Haydi bakalım. Hücum. Hücum. Evet. Tamam. Haydi hazır. Tamam. Haydi emrin. Evet. Oduncu. Hazır. Emrin. Evet. Hücum. Bir marş. Emrin. There is a factory with your ele cannon. Yep. On it. Hazır. Evet. Tamam. Emrin. Evet. Evet. Bir marş. Toplayıcı. Hazır. Oh, Emrin. İleri marş. Hazır. the goons above. Emri evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Goons are so useless. Evet. You're just gonna run. Haydi bakalım. Evet. Emri marş. Emri evet. Tamam şu. Emri. Evet. Emrin. Evet hücum. Evet. Oh, Tamamdır. Emir marş. Haydi bakalım. Evet. Tamam. he's coming around the back. Marş. Emir marş. Hazır. Evet. Emrücüm. Emir marş. Emrin. Evet. Evet. Hücum. Hazır. Emir hazır. Oduncu. Selam avcı. Got Marhoof going up the top for that. Emrin. Evet. Hücum. Evet. Hazır. Yapı ustası satıcı. Oduncu. Yapı satıcı. İleri marş. I'm not even doing a curve. I don't understand. Hazır. Emrin. Haydi tamamdır. Haydi evet. Hazır. Tamamdır. Emrin. Evet. Hücum. Evet. Haydi tamam. Haydi hazır. Evet. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Hazır. Evet. Haydi bakalım. Evet. Evet. Tamamdır. Haydi evet. Evet. Emrin hücum. Hazır. Bon, allez, en vrai c'est dommage, je pense, si on fait un timing sur la FB là, Mousk avec le shipman de cave, je pense qu'on gagne la game, vu que l'autre il est naked comme un golemon. Trop fort, putain. Mon moment préféré quand tu dois jouer contre un Ottoman. Je sais pas, ouais, en vrai. Ah, En fait, il faut les prend des rush en Ottomans en boucle. ville. En vrai, dès que c'est kinésie, faut juste rush. Ça sert à rien. Après, il va en late game, il fait des trucs qui sont juste pas contrables. Bon. Bah, Ottoman, non, en late, bon. Voilà quoi. Ouais, tu gagnes contre Ottoman en late si au préalable t'as toute la map avec des murs. Si c'est pas le cas, tu perds. Et c'est quasiment impossible d'avoir la map avec des murs contre Ottoman de toute façon. Mais genre c'est trop... Enfin la Civ, tu regardes les stats, mais en fait si t'enlèves l'icône de mort des joueurs qui perdent la game, tu regardes les stats, ben on est censé gagner quoi. Enfin sauf militairement, mais en termes d'écho, en termes de ville, enfin
Il y a aucun monde où on est censé perdre. Après, en soi, de toute façon, je fais pas la bonne unité. Des goons, ça sert à rien. Mais bon, je fais des LB, ça va servir à quoi? Pas grand chose non plus. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est juste autrement, tu peux rien faire quoi. Ouais. C'est bien. Whatever. Ouais, bon. Alors, je vais aller voir dans l'autre channel, voir 2 secondes.